24 mars 2020. Au bout de la sauce secteur, en bena kuma banaye ka ko kan ani dunya lafiya ka ko dole CCT mogolo CCT jumane ala kana na ayimu ne yidana ala kana na livre jolle du kro kan kol como mando avant d'envoyer ya ahal al-kitab ya ahal al-kitab ko akitab tigi dingo lastum ala shay'in aw bina fɛn o fɛn fɔ a si tɛ tiɲɛ ye k'a tɛ foyi la na kuma gansan don aw bina fɔ hatta tuqimu tawrata fɔ ni aw kumana ni tawrata ye wal injila ni lenjili ye wa ma unzila ilaykum ani min jigira ka di a ma n'o ye kɔrɔna ye tawrata c'est l'ancien testament l'injil c'est le nouveau testament le Coran. Dieu a cité seulement que 3 livres pour sa religion. Ma femme a fait des livres, ça va connaître. On y a les bananes qui ont encore ta foi. C'est-à-dire au bail, il y a quoi, il y a des femmes qui ont mis à la fois. Ah, au cause de la documana. A documana, a y a eu un fois, en cas, il y a un conseil. Notre nama sont à l'état. Ale bi fɛn kana n'o ye a y'a fɔ fusila tu kɔnɔna na ka taa lɔ haya 5 ka taa se haya 6 suratu fusila ala kumana a ko cogo di ni haya a kumana a ko cogo di fusila tura haya 5 ka taa lɔ haya 6 Qul ako mo mande afo mo ye inama ana basharun mislukum afo danve ye ko ni Muhammadu ye farsogotili aw nyogono a nyogono yirite ye mergete ye farsogotili a nyogono yuha ilayya wayu libe ka dinima ka wayu ka duma annama ilahukum ilahun wa ala ko ka faye ko kwale aw ka ala le ala kelimpe flate ala la mais aw mo na mu ba ka flaw faw shaya ala kambi ala kwale kelimpe li fastaqimu akwai tle ala betle ne fe ni ay ala be bel yalla ranga amatle ne de akwa not ala ko ya faye katle wastaghfiruhu kwa be kanyi na ala ka yafama na utle na aka tuka mune fo astaghfirullah 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 kwa tuko fo ko ale ala ka yafa awma ayu drone nyina fa makangore nyina fa livre basa bane l'ancien testament, le nouveau testament, le Coran. Ako au ka fo danvo bien. O ka to ka fo ko astaghfirullah. Ko do. Ala makan wala yini de. Amba bara jan don yini ama fa wala yini. Wa wailun lil mushrikeen. Ako mo kala mishriku yi ako bonel le biyi de. Dit Mohammed a fo mo woye. Semblable à vous. Il m'est seulement révélé que votre Seigneur est un Dieu unique. Allez droit vers lui et demandez-lui pardon. Malheur aux polythéistes. Sourate les versets clairement exposés. 41e chapitre, verset 6. Alléluia, volé. À quoi qu'attler allemand de. Angatle alema est-ce que on tle nawa ayi amakule bo amatle ngo bana kunta fula anka ko jogo sisa joni na ni banani ye on ya to banani kawuri kosobe fen fembe fen kuramante do abe korma jati abe abana kosobe na la mara abiwuli nam mais nan entourage ki farfonna katle ati wuli de
ma fo gouvernement ma dokade ayi uyu ka gouvernement bara woleke kosɛbɛ mais ni ulu ti luwa le ta ka ira na anka tilewo ka luwa bura anka am ko anka tilewo biti bisi abegbele tawa ati gbɛlɛya yo ka to ala olu banka ko anka tile ala ko anka tile olu foni ala deme amasa ya ko anka tile esigi ni bi wuri wa ati wuri wotu ma jone e balani woti sa an yere le ya wura an yɛrɛ lo ka yelma ko fula bara fula juma ne bara ñogonu son dia ko malo no te fula juma bara akana wuri ma futa ko fula bara wotu anyu ye non ala tra duka kuma kan ko nana anna mun fo surtout ka afrique ko nana surtout ka afrique haya bi duru ni saba katalo haya bi duru ni nanena ala e boni fo anye bona fu apu yele mena ko dog ko ala kra kun sigi be ko nana de ko ka bonta abe ngalon kuma biya kuma fabriquer ni kona kuma yele le ni mini no fo la we mo ko so ban ni muro diraw non فاصبر كم مدو سبب إن وعد الله حق ala ka kuma min fɔ ala ka wadu bɛɛ ye tiɲɛli ye i sabali dɛ adamadenw a ye sabali dɛ ala ka kuma bɛɛ ye tiɲɛli ye dɛ واستغفر لذنبك a fɔ ala ka yafa i ma ko a bɛ k'a fɔ ko adamaden kelen-kelen bɛɛ ka to k'a fɔ ko mamadu a fɔ ko ala ka yafa i ma n'i ka jurumu banna kungo tɛna don a tɛna fewu ni bɔnɛ min filɛ an kan bi ta an ka jurumu lo don an ka kɛwalew lo an yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ ala don ko n'an tɛ ɲɔgɔn fɛ ale b'an to ɲɔgɔn ni min y'an sɔrɔ an yɛrɛ de y'a don ɲɔgɔn n'o tɛ fɛn wɛrɛ tɛ ala tɛ baga mɔgɔ ma c'est pas un dieu méchant an bɛ ɲɛ cogo min a y'o bɛɛ fɔ o tuma an y'o ye wasabbih bihamdi rabbika mɔgɔ ma lɛminɛ ko i tigi ala awɔ a ka tando o bangula bil'ashiyi wal-ibkar sɔgɔma ani wula fɛ la ilaha illallah 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 o ye arabukan ye bama sisan la ilaha fo misiri kono chrétien ka bama sisan lu ya fo ma ka église wura muni bi bonne chama fo eta sa ma fi yan ka to ka nyon corriger gouvernement no fra ka to ko encourager ka to ka fama ay tata loi le ni bo sisan ama loi sama ama an karaba ka do loi fe cɛw ɲimini na o b'o dinga na an ma kuma o la musow b'o ka bi o dabirila ɲɔgɔn dara an ma kuma o dara ɔhɔ sisan a b'an gbɛlɛ ko an ka don ka taa la ko misiriw ka datugu o b'o ɲini na misiriw le kɔnɔ wa ayi n ko a b'a ɲini yɔrɔ lɔ fo ka chambre dayɛlɛ k'a di ɲɔgɔn ma aw ma kuma o si fɛ loi ma kuma o kan ɔhɔ sisan ye nin sisan an bɛ boli ka ɲɔgɔn ɲini ko luwa ko mɔgɔ ka don lɛri la ko mɔgɔ ka don ni lɛri la n'aw tɛ an corriger ka kɔrɔ o k'an corriger o est ce que a tɛ bɛ se nin ma wa a tɛ se a ma fewu a nana se a ma a ko a bɔra tan a donna tan an dɔ bɛ na mun kɛ sisan bon a ye a bolo sois constant la promesse de Dieu est vraie demande pardon pour ton péché célèbre soir et matin les louanges de ton Seigneur. Sourate, celui qui pardonne, 40e chapitre, verset 55. An b'a fɔ a ye asitagfurulayi le fɔra. O le fɔra. Kuma wɛrɛ ma fɔ dɛ. Ayi. An k'a fɔ asitagfurulayi. O dɔrɔn de ye bana nin fura ye. Kosɛbɛ. N'o tɛ Ala kira ko a bannen de ye nin ye wa. Ayi. A ma ban dɛ. A ma ban.
Kora be ala fe ka kana na matre. O bir kan gbelen be. Oh ambena mun flete ambena sro me flewo. Ala ko chokodi. Suratul Anfal ko nana. Aya bisa ba anif la alay mun fo dambe. Naam. Wulule ambe mi fora wule afra we. Ko sabbe. Lota ya jumugo sorde aya se sorde. Ay flakde kun ambena tul la kra kun na. Ayi. Lolo la kra le bi dia mamba kun obanya wa. Otanya fe la kra mu otanya. Otanya. Fiyo. ala ko chokodi suratul Anfal ko nana. وما كان الله ليعذبهم Iyayi. Ako Muhammadu. Naam. Ako eti ala makafio ka fabu abu ika mo jafa. وأنت فيه Tangi ni mo male mnu bo chema. Ako ala ta njanga. Fiyo watiso. وما كان معذبهم Ay wala ako ala faratina ika mo jafa fio. وما كان الله معذبهم Atu janga ta fio. وهم يستغفرون. Iyayi tangi na ma fora Azabullah. Korna daira ka kira kuntigi yara mo fe amoti korna manin fawi ala manin do ala ka wodu ala kra dara fio ay sigi fande to ada kwa ko le fodam fawi Jati. tange kuna bu ka kwa le tanja Naam. est-ce que ambo ka wa Ayi anda kara. wodu asigi farfone ama foko sel ba andron ba ka de Fiyo. ibi sel weti sel wo aka fodro asafula Jati. bon na le gouvernement l'autre ni loi ni enfant anga to ka akao est-ce que abise bi ma Atisa ma feo. mais ni bi na se ana ka tema wa kwanga na far nyoka ka shaya ko ka misiri uda to Forate. Ka église uda to ko or que suku fe jama ka sia église jama ko jugo ama kuma o fe Fiyo. su fe jama ka sia misiri jama Jati. au mak mo fe Fiyo. bar yere jama ka sia obiye gouvernement yere ka fengela assemblée no na jama ko le bewa Ajama kacha. an wo sumara kun no ba lu le nyon ka ta amba ti nyon ka lote mo wan alu ka tia we Kacha. aya fu asafurla ibi selwo iti selwo Kosabe. ni ne ka fray Kosabe. note bala mi ni na gouvernement yere ko an ka san Naam. kwa ba fi na ma warta an fe Afiyo. ibi sa ya wa fra bo Frata arade. ni sa ya ka kunu pour que kana sa iba fra bo Ita sore resi. ati soro de Fiyo. be ka ba mande ko ba fo dunya biye asafurla Naam. ibi selwo iti selwo Naam. asafurla ba ma oma Kosabe. na ala so na alu na kisi Kosabe. ma fa na sa da akwa me na sa Jati. na out na nyanga me ka sata Kosabe. aya famu wa Naam. Mais Dieu ne veut pas les châtier alors que tu es au milieu d'eux. Dieu ne les châtie pas quand ils demandent pardon. Surat le bulletin, 8e chapitre, verset 33. e imaye Ira. ka fodro ala ya fama asafurla kwala ta njangata Kosabe. tange na be asafurla fora Naam. kwala ta njangata est-ce que ambo fora wa Anta fora. ngwambe nyogo nyine na barra ala ko angara nyogo jenya amba an sonna wa Ama son feo. antu karewa Amba kera. ako Naam. kiaka moso furu me amana moto bi kiao ka kiao furu wa Kera. aka papier do bo ko démocratie nyogo ne kanni Naam. indépendance indépendant yɛrɛ bɔra a kɛra pandan ne Kosabe. Anta ole. démocratie bɔra sa a kɛra craché de Kosabe. Ambele be crash. an bɛɛ bɛ craché la ɲɔgɔn na o tuma kisi yɔrɔ bɛ yɔrɔ jumɛn na hey dunuya ka nin kɔrɔsi dɛ Kosabe. a kana to an yɛrɛ ka ɲɔgɔn jangata dɛ Naam. sanji b'an bugɔra an yɛrɛ bɛ ji bɔra k'a bɔ ɲɔgɔn kan saya bɛ fan dɔ in na bugɔra bɛ fan dɔ in na ko i kana bɔ O mani dɛ. k'a sɔrɔ n'a nana sugu datugu mɔgɔ dɔ bɛ sugu la o Naam. a b'a feere yɔrɔ min na a b'o de sɔrɔ k'a dun o yɔrɔ min n'o tɛ dɔ wɛrɛ t'a fɛ Dɔ t'a fɛ. n'a nana datugu olu mɔgɔw bɛna kɛ cogo di Kɔngɔ n'o faga dɛ.
Kongo na mɔgɔ fa dɛ. Kojugu. Ko an kana voyage ka don ɲɔgɔn na. Français o dɔ bɛ na yan. O bɛ nana. N'a n'u taara ko passeport. Ni olu nana yan o. An bɛ mun de fɔ sisan. An tɛ foyi fɔ. Ko in tɛna se ka ɲɛ cogo in mɛ n m'a fɔ a k'a ka loi dabila dɛ a y'a ka loi kɛ. Kosɛbɛ. Mais a y'a fɔ mɔgɔw ye u k'a fɔ asafurula. Kosɛbɛ. O dɔrɔn de y'a fura ye n'o tɛ fura wɛrɛ foyi t'a la. Takbir. Summa takbir. Allahu akbar. A ye kɔrɔna dayɛlɛ kɛ ala kira kuntigi bɛ taa a bɛ kira m'o fɔ a ye kɔrɔna kɔnɔ. A waayu ma na mɔgɔ si fɛ ko ni waati dɔ sera a ye a fɔra ko asafurula. Kosɛbɛ. Tant que ala n'a bɛ se ka fɔlɔ fɔli k'o kɛ ko ala t'aw jan ka taa fiyewu. Jate. Aw sɔnna wa. O ma sɔn. Gouvernement i tun b'an dɛmɛ dɛ. Bɛɛ ka asafur kɛ. Lu y'a de ka taa fɔ église kɔnɔ. Ele yɛlɛmana ko mɔgɔ kana don yen. U bɛna taa fɔ ala ye yɔrɔ min na lu y'a ko a ka yafa ma. U bɛna taa fɔ ala ye yɔrɔ min na ko asafurula ye. I ko mɔgɔ kana don o bon yɛrɛ la. Ko ka fara cɛkɔrɔba in na k'a ye k'a to yen. Awa a y'an bolo an bɛna mun kɛ sisan. Tagayɔrɔ t'an na. An tagayɔrɔ tɛ yen dɛ. Fiyewu. Suratu Hudu filɛ haya fila. Karamɔgɔkɛ y'a filɛ Joseph. Wa ni safiru rabbakum. A ko a ye y'a ɲini a ka tigɛ ala fɛ asafurula asafurula. A y'a fɔ asafurula. 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 Ko a k'o dɔrɔn ɲini est ce que a ye filamɔgɔ fɔ a ye yan. A ka yiri fɔ a ye yan. A ye lakɛrɛ fɔ a ye. Filakisɛ kuma ma fɔ yan. K'a fɔ dɔrɔn asafurula ka tɛmɛ n'i yɛrɛ. A banna o nɔgɔma in. K'a fɔ ka tɛmɛ. Kosɛbɛ. Dɔw bɛ Buruta ko misiri ko y'a dɔn. N ko an n'olu ye ala su k'a bila an yɛrɛ la. Kosɛbɛ. Bana sɔrɔla dɛ. A sɔrɔla. Ka sɔrɔ ka na to k'e ma dɔw ko ka ala kɛra ko ka kɔrɔna filɛ ko ala kɛra kunsigi bɛ farinya kuma. U ye kɔrɔna kura ye kɛ n'o tɛ n'e ka taa kɔrɔna kura san sugu la. K'a da yɛlɛ ti kunsigi y'a la ye. Hali mɔrisi t'a ye. Mɔrisi t'a y'a la. Kosɛbɛ. I yɛrɛ tɛ kɔrɔna kɔrɔ n'e y'o yɛrɛ ta yanni i ka kunsigi yɛrɛ ɲini k'a sɔrɔ a n'a bɛ kɔrɔ. I yɛrɛ ta si de ma kari ka bɛn yen. An karamɔgɔ a b'a Summa tubu ilayhi. O tuma n'a ko. Asafurula. 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 O tuma n'a y'o fɔ ko na a ka tila ka tubi ka taa tigɛ ala. Kosɛbɛ. A ko a ka tubi le dɛ. N'o tɛ hali n'a y'o fɔ n'a ma tubi. A tɛ dabila dɛ. A tɛ dabila. Nka n'a tubira a bɛ dabila. Kosɛbɛ. N'o tɛ Yumati'ukum mata'an hasanan. o tuma ala fɛ bi yafa aw ma. Yumati'ukum Ala ko a bɛna aw daamu tan. mata'an hasanan. Daamu tana min cɛ ka ɲi. N'a sɔrɔ n'a sigi fa a fɔ a ma. Ila ajali ka taa se. Lajali ma b'o sama n'a sɔrɔ n'a sigi fa a fɔ a ma juma de fɔ aw ye. A y'a bɛɛ fɔ. Nin bɛ pharmacie kɔnɔ de wa. Ayi pharmacie tɛ. Ordonnance le dini bɛ ma. Kuma le fɔlen b'i ye dɔrɔn k'a fɔ ten dɔrɔn asafurula. Dunuya bɛɛ. Amérique wo mun fɛnse. Fila bɛ o ye ka filaw ta dɔrɔn k'i yɛrɛ ɲɛnabɔ n'a ye dɔrɔn n'o tɛ yɛrɛ la asafurula le bɛ olu b'an kan ye. O de y'a fura ye. O de y'a fila ye. Jate. Wa yu'ti kulla zi fadlin fadlahu. Ko ni aw sɔnna k'a kɛ Amérique. France jamana a y'a mɛn dɛ. O b'a mɛn na. Burukina yɛrɛ a y'a mɛn dɛ. O b'a mɛn na. Ko n'aw sɔnn'a ma. Kosɛbɛ. Min ka fisa min ye a bɛ bɛɛ ka place di a ma. Jate. Président n'a ka place sɔrɔ nɔgɔya la. Jate. Ministre n'o t'a sɔrɔ nɔgɔya la. Kosɛbɛ. Commerçant n'o t'a sɔrɔ nɔgɔya la. Kosɛbɛ. An min ye tɛ dɔ la. An tɛ dɔ min na an n'o fana sɔrɔ nɔgɔya la. An na dɔ sɔrɔ. An na sigi yɔrɔ kelen. A tɛ nin ye wa. Yalo a ma nɔgɔ an n'o kɔni ma. A ma nɔgɔ an ma dɛ. Su ka ko an kana bɔ ka yɛlɛ. A ma ɲi dɛ. A ye dɔ dun tɛ fisɛba dun ma ni gbɛɲɛ ye. N'u y'i sɔrɔ o n'i tin ba. I fana ko i tɛ ɲɛma lɔ ka sigi. I ma ye wa. I tɛ ɲɛma lɔ ka sigi. Faama ko a ka sɔrɔ sugu ma. A ye ɲɛma lɔ baliya filakisɛ tɛ da ye mɔgɔ ma sɔrɔ a y'a ju cogo dɛ. Mananbere b'a bolo mananbere mɛ n'u y'a lajɛ kɔrɔ i bɛ kale. Kosɛbɛ.
aya to nga nyamal ala ya fo kuna ma nyamal ko ale bambla nyokon ko so ba ya fo ko ambina nyonga jangata ma ke nyonga jangata yo akira yede no to doctor ya o doctor ya te ko banza yi ayi ko gbansanta ko banza yi te banza yi fio doctor ya te banza ko ide fio banza ko ya te banza ko tede puisque banza mo hakra ko ale be ko dolera ima me so be mo ko ni bambo aka banza ni na ko so be docteur ya ala ya dikra mo ma fakada di Moïse ma ko aka ka docteur wule ko ale bi la lon duma ko so be ale u bita ko fle ka ta bonya de fle ni bana be ko bora kalon ni mo ko ni mi fle ta ko bana bara jati ala yo be fo mais ala ni be fo de ako ni be fo de mais aya foko azafurla na yu fodo docteur kan docteur ya ta fusa mi am ba duma a fen ben lamba be ka fusa mi ya jati ala yu fote wa inta wallahu nga na ya ko yel meka ba sa fo fa inni akhafu alaykum hey poluko na bana ka ko yel me de be srana awnya de kramo ko mate azaba yawmin kabir agollo ka jangata babbe o benana hey akoni wolo sira moti ka mo ko sida ne ra hodu tise de me kramo wa de tise awera tise ka yera boara aloni nana moti ka mo boara Demandez pardon à votre Seigneur puis revenez vers lui. Il vous accordera en ce monde une belle jouissance, jusqu'à un terme irrévocablement fixé. Il accorde sa grâce à tout homme qui a déjà bénéficié. Si vous vous détournez, je crains pour vous le châtiment d'un grand jour. Surat Hud, 11e chapitre, verset 3. amani ayira mo na vi ay sabare de ko jugo aka ta ka te fuer ni ka aw ye grevu fana ati grevu ko do ko do kana jabana na a be grevu le ko war bi ndene ma ko amansia ni ma na amansia blaka akonde ne le ka bla mo na do e place da e ko ita amansia do ere mo nyo soro ka ye ka so ibi bala ni na me gouvernement yere fe itu ma fa ni matanga sana ase yamna ne keta alni mo ko jango kanita ne bo kanita ro kanita wala ne tawo itala wala ne ko mansia wo mana ko gbanza ne ba fa mo sita fa azafurla ni patron min ba fo ibi ke ka barada min daire ni be fiu ati be tangue ne le ka barada ne ka tu ka barada umbla obutu ka wole fu abesro ka barada bla so kama abaze abisi farfo wula fa ba fo ka so ka aka barada bla ka ni anti gala ya fa amma ne ka barada ne ka tu aka marché fe ayi wole fe ko yuti akwa be fisa man de ko ne be so ka fisa yi patron ya ala be do fe ka patron ya I nyamo yala be do fere ka nyamo ko sobe I jana mu nyamo yala be do fere ka grade kan ko sobe mo wa bi grade ni fendo yo be fendo yire da ala bi grade abe ke walde yire ina ko sobe anyu sebele ni ala te da kana bunu fo nabi nuhuye ay mu fo nabi nuhuye hayan ko ton hayan ko do aya mi ka nyade ko sobe ne jafa na fen fo awye mi masebede mi sebede be kuma wole kan ko sobe me ay fama umboye do sigide be o wo makala ko sobe o be ka fama o fana fle o ko fama o manye olo do ele be ka kele ina fo fama yere ko ala makotara ko sobe o ka kete ala ma fo ko tuti ni mulu ka manta sha ko ne be masaya di mo kali mami ka dine sobe e be muge an votra mo kelen sorba an be ko an be woli fe ala le ma di ama masala ya dama anu kala sababu le te nota ala le ya di ama ko sobe e kana fo ko ti mo ko
ko e kuma me fo ko atinya atoy ale masaya soro masaya ba na la tiye Kosobe. na e ko jugu kana fo ba ni yoro soro Olo. istighfar fo dro ha فقلت nabi nuhu ko ali ya fa ka mo ale ko استغفروا ربكم nabi nuhu ya ka mo ko laji Naam. to me aka jamana belera Oh. aya ka mo ko farnyo ka ako aya fo obe aw fo qur'ana kono sura nuhu haya kono na إنه كان كفارا salo ko ale ti ala kana iba aye Kosobe. ama fo ina o kafara ko kana Jate. abetele Abitini. Kosobe. jaju abejuru muli yafa Kuma. ni ka kojugu ke Naam. ikatawra ka kojugu ama fo yitukura ka ke de ikatawra ka ke ka yelme ka fo ala yafa man tumalo Naam. akwa le ba yafa Kosobe. no te jurumu le ban se kana do Olo. ambla ni fo njo walti dawo Ah. jurumu le ban se ga wo Jurumu le buka ansa gate. ambe ka farnya la nyo kan Ah. ku do tro ko to do tro ko to Ah. awura wo ka yere ke wo Naam. ka français ke mo ba yo Ah. ko kana ne fula yo Ah. nu ti be fula lo mbala ya ti be wuro Ate wuri da. ngo bana pro ko to ka ba wuro le boro kana an soro ya Jate. Apolo ko tra bulu fe. anga yel maga to ka ngano ti ke ya do ko sinu wali yake ko economy be na kwa mo venda borata du ko be na wa Ama be du kurma be. du ko ma be nde Feo feo. anka na choro ti ya fo Naam. Salamu alaikum. wa alaikum salam usma du ko ma be nde Feo. am bla ko man Naam. anka na choro ti ya fo ani Aha. ko ko julo chebe war so rawo Naam. kwa yi du ko tawa Amata. iti ta se ne ka wa Takake. iti na do soro wa Anadosoro. ni ti ni nya ta ni ke Kosobe. wotu bu dogri la Olo. ni ya ampanto ya ambla ko ma Ah. nu ta dogri la ba Naam. ko muni bira Mm. iti se ka sene barake Ah. iti se ka safana ko be nya to di O slati se banyada. uyu la nya ka teme Kosobe. Usman ka ta na ankara mo يرسل السماء عليكم مدرارا na so na ka fo ko azafurla kunna so na ka ke Naam. ko ala ko ale be sanfara ki awma Kosobe. ko ale be sanfara kan ka bara de Naam. Ya. sanfara ka bonde Akabunda. ko ale be sanfara kan ka kira de Naam. ale be si ka sanfara ci ka na ma Kosobe. ka be ka sanyi ko ale ala bo ke ويمددكم بأموال aku temne ko anan na for soro Naam. min fora wete Ah. na foro nyini bawo Ah. au ka lo ko isi fare na foro nyini fani Kosobe. Ambaka. aka lo ko isi farle Naam. na ubek abaka sanyi ni mambe na aufe Kosobe. abeka na foro tigule Olo. ado bagala no do ko do fo ko ni ni ndi ni fa ka sombo ko ibe kana foro ti Ni musobe ni Ah, kwa kwa wako. pa be kana foro Oh. na tu kana foro ti Naam. ebe de mi fa ka sombo to Ah. e kana foro ya fa tefe wa Fio. ibe mo so mi mo fara nyin na to ko mo so gbe nyin ni Ah. ko ibe ken na foro ti e ka wardo le mo so mbi ra wa Ayi watara. nyoga ne kan te wa Olo. Ni nokane. abe kuma awte hakili so Kosobe. e ka mo so gbe mi na kana to ka nyin mo Ah. ko ibe na warso no tietu lo mo so a fakete wa Afakabe. ni warti bara ba to aka ne le fe wa Fio. on ta na kar mo وبنين ay menenge de yawo ay menenge وبنين tanke ko na obe isi far fole rake Naam. ala ko abi de on di awma Kosobe. ni ay de ko belera man namara le be Olo be. not ala mo so le la ka blakalla Aha.
ayi appareil min doara Naam. France wol wara appareil tede Fiyo ute. akuro kuro le bara chiamande de Jati wolo. anka ke walle bu fana chien Kosobe. kun an sonna ka asira foke Ah. akwa le bidin chew chiamande ama Wa. de chew le buru Naam. be am foka che Kosobe. ay mai ni trado sura bidu na faro ko mo ke me wura pete Ah. mo durli chew ya to bi mo Tabia muso. ni mai ambe kara mo so le ka to Kacha. kata aka yel maka ba o mo so chama no Ah. katuka nyogon sen korta katuka faro do nyogon botingana ibe mo sura botingana ni bote Foyete. ay sabare de bo nala na mbo anga yel me ko ala ka jete aka muni tie Ama foyete. alo joni be minta ka den koro Beba denkoro. anga tana kan mo ويجعل لكم جنات ko na o sonna Aha. ala ko abinna ngo furo nyima o di awma Wa. bebe seneke salatu na soro Kosobe. serege fe na soro Jati. aka du koro bin na sanyi kanya ima sanyi ko gbele tesa Abusen ko bele ya. sanyi soro mandi Fiyo. hey Ah. ويجعل لكم أنهارا ako ala be konya bla awnye konya be bor yoro biye la jeni Kosobe. jibe bor me ande tra ne biera Kojiwo. fanga to ka farnya ne tigete hey J'ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, il est celui qui ne cesse de pardonner. Il vous enverra du ciel une pluie abondante. Il accroîtra vos richesses et le nombre de vos enfants. Il mettra à votre disposition des jardins et des ruisseaux. Surat Noé, 71e chapitre, verset 10. alhamdulillah men na woni daga sisa malmo Naam. aw munu sigir me ka nin kan nin taw Ah. jole be du koro tiena Ah. anu lo wa ala le ba tiena anu le ba tiena An ba chana. bo bana min banga anu le ya bonyo ka wa ala le ba bon Ayere. ayel ya bonyo ka ne am bana ta fota le ma Kosobe. faragwen farfin biye bana ta fota ma Naam. ay sabare de Koju. ay sabare galul tigana Oko. Des chroniques, ay tiefo des chroniques, Ancien Testament, aha des chroniques, verset 12. aha L'Éternel apparut à Salomon mazay ko na nabi sulaiman fe pendant la nuit suve et lui dit, akwa mako j'exauce ta prière akoni ka sermina Wa. et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. ka worman ka ye bo sura o ka kata sacrifice ka somina Quand je fermerai le ciel nin ka sanfara datu pe et qu'il n'y aura point de pluie, sanyete quand j'ordonnerai aux sauterelles mena di ordre sutralima de consommer le pays, wotmana aka jamana consommer quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, akon na fetu yerge nka jamana kema tumami si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, yayi ne alaka to ne alaka to Naam. ni asonna amma Aha. be munke prie et cherche ma face kane yera ala nya jati nyine et se détourne des mauvaises voies, ka kanjugu bela jendabla je l'exaucerai des cieux. akon na dugom na ka sanfarana Je lui pardonnerai son péché mina aka jurumu to aye et je guérirai son pays. woto baka jamana ni mo yake Wa. be min fo Naam. am be burkina bewle Aha. farfin ni banye Naam. mi wana kuma togo Naam. ibe kuma duniya biya kan Kosobe. me be kan garla i yere ka jamana ye Jati. an ka jamana mo Ah. ala ka o ben kele ma Amen. aw kana ke bandi wiye Fiyo. ay son ala tama Naam. na so nama Naam. president bi lafiya anu yere bi lafiya Jati. anu ko anti so andu ti se alera Ah. ha aka amaka independence ya kere pandam banande Kosobe. anu ko anti so andu ti se alera Fiyo. ini flamuru kerawo Ah. ale bi se ke ta ke be ele ti se ala imalo i to korna bolu ka saya Atona guru de. ay sabale de ay fara Wolo. ka bama Naam. mbe min fo burkina be halibile Aha. ni famantia min sigira akuna Naam.
aya respecté Kosobe. dal ta turu tebe do wala bidna Naam. abu fana respecté abil lafia Kosobe. alu ko atabla ale ko atabla jonne bida sigi jonta le bedugo ya Moko sitata. wotma apeka bamba astaghfirullah fama Kosobe. ibi serwo iti serwo ali bi joso kono afwa astaghfirullah foka Afo. jo yote wo ajoro biela jeni ala wata tali Kosobe. ay limane ka afwa astaghfirullah Jate. ma fo jo ka da ke fe jo be fe mais aloko ala ka bo jo fana Ala ka boye de. ay sabare Jate. ay sabare de ala ka bo fem bien Naam. abu fadi ni dina mo wo ni mo fadi mo karta ilo ta tra ta encore ba fo jo wanye ko na sebenente me kata ke ko inte fa ka tigi yere ye nyana ayu dabla ay kan yo fe Kosobe. pour que ba won be min fo ay wole ni Jate. ay ni lase ka di dunya ma Naam. walta bura ni fek na aka fega nura Jate. dunya ka kalan ka fle itiki farle fora no tamina nyo ko mbone fla ko yewote itiki farle fora ni solli ala muhammad Ustaz abseka istighfar yere koro fo mo ya koro yere ni o kaseka sabu do ta koro lo do yere ta lo ni pa astaghfirullah koro ni alla ni e jumai Aya so. Astaghfirullah ko Naam. mo warate mo gonen kante Yo. mo go bo kante La. astaghfirullah de ba nyine ala ka yafama Abana. astaghfirullah ala yafane ma Abana. astaghfirullah ala yafama Kosobe. mo warate Yo. Kosobe. ni na ne aini adola astaghfirullah ne ba nyine ala ka yafama astaghfirullah oh esi aka jone ne Amal. Masina. do be lo be ko aka na fale ka lu kono ya lu be fe wa Ta fe. ñoxone kan ne ambetu kan ñoxone kunta lulo no ta ngoy bina saka twin Abisa sona. do re ta lu do ta lu no ka kore fana Kosobe. ay sabar de Jate. ay sabar de burkina be ay sabar de Wolo. nu ko aka dun kala ay dun kala na du na kala aw yar libina lafiya Kosobe. o ibona fama je yi gbe ta ni kumboro ka boki be ki ka moto je joni o se yere mo Yera le ya se yere mo. atuma fa nanga furu se ko to so kono Ta to ifeso. tatu so kono notre ko imbe yoro men sisa Naam. docteur ci tara de Ayi. docteur bo ka docteur lon ke me wote ala ka lon ke Fiyo. notre balani mbolo yoro men ama bo ala le fe yo Abara le fe. o ko do e ko ya bo zurran la ko jamana do ya fabriquer ko e balaki sen taka fa nyoka ko e balaki sen bo mi wulu tali e balaki sen yo Tate. ki kuma hotel nyogon de kan ka nyogon du man gbaza Wol drono. ali be ala kan de ay ta sabar de beso ay sigi far foke Kosobe. ay fo ko ala ka ya fauma Naam. aka ya fa ini ko lu kon mo ma ka ya fa ndi ba ya ka ya fa su me jama bi la jen mo na la so na ma be wata akala ko na tuka far ya tigede kata hadisa kuma uta ka tuka fo ko ala kala kun sigi ba abiya ngalo kuma lo de ngalo kuma lo de Wolo. ala kala bo be kana kun sigi do eta corona c'est qui était corona kala lo de tiba kala jot ba kun sigi be na mena Amena. ay sabana ay muyo That's it. na ba ka so kono ay sigi farke ay corona kala Wolo. ay fatiata كلمة تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ياسين الفاتحه فاتحة
ربنا آمنا بما أنزلت آمين واتبعنا الرسول آمين فاكتبنا مع الشاهدين آمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وادخل الفهم آمين. أنت كنت بالك راكم إن شاء الله.